zonreto me kpongba royati beneton mokudo o jirale mile be egbe azan fotongbe o sun tiene to o we fo na ko nglo to le mi lo ton mi o afreje nu komiton nyon mi ton le edidi to le gbe mi mo pe go kun ro azan gagbe tete ndondo mi ti tengbe family kudo wan mokudo zonre do me kpongba mi ton vive pre ko ton royati beneton ji be supo go anu dijo mi ton e kin ko ton mi chanson me mo ze fure mi lo be le lo alon kun mi ton ito ejimina freje gbonkan mo ze do ya mi be mina va o vievu miton o finifini jojoja miton finifini o le ero ajra meri johnson kamen de ro yan gbeta pepita tone ye wa aloniyon le ro yan nu hiwo ton ayukuku vievu ne yeno ze ayukuku kule o to ro ko fan o to bodo fan vievu te de peneko ye he ye mu pe kun ton ko mo gbigban apamena be nu iwa le bayi me de run konan nu ne ye do ajo vievu ton ko kin kon do ajo vievu ne jan mi atin etome beni fa mi frère do mo jan bon van eyo wogbo tola oto e adayo no gbo lo we mi ton sin kamen be o sin yo pe bi boda we mene e ga beti na mu ile ton anya bon be mi atin ton ko me mo ayi o ye ton ko do gba sin me na mi beni fa mi lo nu kon ya kon do go jan nu jijo mi ton de volé e ko podo ran mi hem mo lo mi mo kon lo me kun gba mi ton vive royati beni ton ji be wura le podo go mi lo santan molo o yere kon na mi ya ho me mu de amule ko ilhe be o santata ni no ni gbe mi na do mi mo so to gurun kan mo freje we mi ton sin kan mo je fan o gami ton to pon la gami ton koko le mi sisi do adun si ba jira be ba me mi ton koko o ajo ton e ma go lo mi me ba be e afodi de depo do je nu kon mi be kin ko don nu ene e jojan lo tenton ko me be mi ze ye mo mi ton ya ten lo me mo ayi nle do go na mi po awubra nkan ko be mi gbe do famina ze do o do ya de ko mi ten mele ba ye ton ko do gba simana mi do singa pon iwa ye to mi ton five Sylvain Anigre po mini ya Gilbert agonpo nu dawo ti ko tan le mo ajo nto le mo so se le mo awun to le mo ko do le mo kan le mo ndawo jo ati de ye kan dawe surtout patan le me di bo kulo e ku de wa ku bo ino ke kulo e wa staki patan e wa ndebo fe wa patan le dawo a ouvert c'est où gamo pise opo o fana do zemi bona do yin ko du to ko logbe jera frère mi we yin na mi o mi mo no ba mi de lepo nde pepe te tin mi te to wiwo mi te ya mi no amo mi de le ko chonjan we donc samedi passé mi le pepe no fi mi le pepe no cimetière fi de samedi passé boadi 9 mi ton de ku bon mi akle ni wo mi no mi tron akle ni wo bo wa file bo de 9 mi ton o mi to ganji mi to odo bo e wa yi ku ton te je mardi matin do mi no yoro mi do habitude bo yoro mi de 5h36 mi no yoro mi de bon yoro e ondo afreje na ate na fondo ero wi mi fon ganji don de ma we mi no senti fatigue pedi bondo fatigue na vero non que ça c'est rien mi no amasi mi ton le di mi na retrouver mi de bondo bon ma bo jouer doni dame e fo ya odun bo no amasi ton vero non mi ni do ho pedi peut-être do ho dire na mi julo ma nyu do ho godo toton ni freje di do na mi ni donc e wa je mercredi 3h mon au grand 7 euromi 37 euromi boda que Gérard villa euro mi do lo changer ni bo yeze do to ho de pepe ye ma do senachi gbe sen le gbe mais bondo en ko bi o Nigeria me ni mo do mo na e to madame mama ga o do mo na e une heure après on wa yulo e pero bon yo mo clinique de réanimation ni bon je placer oxygène ni et que ça va que respiration l'autre 0% là il met dit et 1% que ça va et là au 13h30 au Nigeria bon monsieur maman Gao c'est que c'est à ce moment que Gérard est parti donc c'est comme ça qu'il est parti donc au nom de la famille il souhaitait longtemps maintenant hein
mais ho mi to na ke aro dagbe bona yi ne ma ndagbe ne me kuku ye do ma me de hore gare ma yin gbeto pevi de valley lobby ko chobo na do jende je ke commune ajundon me ne din wono na mi nu moje de no 5 bon de no du gabon nde no blo na to ville to le oblo pon bo so blo na ko tianton me ne ga yin kuku to din bo lo me na yo adun si ba jira ko fi fara kondo me do kuro kuro ji bo nde no kuro mi do kuro kuro mi aze bo aji na bo agbon ji bo akonde e na ti gbon de ko ya izen de na mi le me nde jodo mi nu dawe ma nu dawe manyo de nazo dogbon samedi de way mi pepo bi jen no po bo blo enterrement grand sœur mi don évident ne do am do te na wa bo de tuer don die nagbe grand frère Gérard de Koué et il me dit bon dormir le pour les familles mais ne de famille mais ou un bloc coaching bon un bloc les bon tout les des familles mais ne me quand famille mais non jo medo ne nous essayer que me de pour les familles mais et nous y nous connaît bon régler pour les lobby bon dire une comme dans le Togodo couteau mais anyone maman de ken nya zone kumene dagbe de no waron khodo me be dagbe lo khodo me ma do di famille no te lo ma nyon dagbe de waro famille me e wa no susu do famille to me couteau me anyone beni famille frère do mon frère Ajara Mary Johnson quand même mo je ko fan o mini viewu le donu ayukuku ngalo o inetori lo nya beta pepita to ene be o meri nu kona nu ene yiba kun ka mo fan e mai fan o hunto i viewu na ho edo o vivide do o hunto me e hugan viewu ne wa kun do o hun godi o hun don o wetin son yesi be wa kun do ayu ton gwaji ma hunu je ne wa ajo le nkan viewu ne do nya wi o meji mo do viewu ne le kuri wi wa we kantin wa nde me kan we do we mane ya kabinu konko le igbe san lo owe sin ayu je ne ye do ajo viewu ne e mo ja cho lo gbengbe mere wa yi ton ko do gba sinna mi wa mi no yi America asobapo mi ya Gilbert Agonpo e fi atondi bo ko popo mi no formé yokpo voulait dire me ba ya me titan me do mi na yin dino mo ya mi ba ya yi bo ba formation bo yegbo atelier mi ba yi bo yegbo ko bo akon kaka bo formé yere kaka bo ya wa niveau de idi mais mi on chaque année mi no ba yi janwe parce que do ni me yokpo voulait dire yero won yokpo no ya won parce que ni me le yi me le won bo yi me le voulait ando il va avoir mi no remplacer mais chaque année mi no formé me le voulait mi attestation miton la classe les mi no kuro we susu e mo fale pepe amole mi don fo mi amo hunro bo abe mi do pe ama o na nu kuro pon le wa mi so don de me côté dans les ko so remercier à mes kuro we mi le je vous dis tellement merci que je peux même pas tout dire merci au revoir do pare le we yin bo setonu titan jenu kon dondo me yin nous connaissons pipli l'automne lolé donc mauna no po epo blanso dikebo afoye ton an lodo to ye polole nous kon ye to attestation yi to egbe e vivinami beri famille frère do mon frère pan eji we me ne be yi mo do ajo me lo o Mary Johnson kame na mu ina jojan lo wo me wogbo torawo lo we me mi ton sin kame be eyinu dawo mu blawo bi etete mina yi mo kunpo minu kunpo be osin e pe itete owo e pe bi boda lo ede mo da wo gbo itan lo nle no je pon lo o ha ele me e ma da hun kan be o bi etete yi na yi nu kun itan do akun wa po ni ma mi do ko ri jane o mo wa lo ri do to gudu na ko meri wa yi e ton ko e do gba sin na mi ba o ye itan mi ton vive eriko kuti ko po mini no yi Sylvain Anigripo tọ́kù ẹ̀mí dọ́nà ẹ̀dí ganji ma ẹ̀dí bọ̀ mi ọmọ tọ̀ mọ́ nǹkan tó pọ́n ni pé òrópó ní sí tọ̀ dé ẹ̀dí ẹ̀ wínú wẹ̀ wọ́n dé ẹ̀dí fúyọ̀ mẹ́ wínú wọ́n dé ẹ̀dí fúyọ̀ mẹ́ nílò ó gba mẹ́lẹ̀wọ̀ jí dán ní badabada ọ̀tọ̀ ikọ̀ mẹ́bi se ẹ̀pẹ́ àlèmí náà dé tán àzọ̀ ẹ̀sẹ̀ fi ní bóyá ká ìdánu kpọ́jì dán ẹ̀ tọ́ gba bi se ká ìta dọ́n dé tọ́ gba mi dé yọpọ̀ mi náà lẹ̀ bi se dé kúlẹ̀kúlẹ̀ sà bọ̀ mẹ́ mọ̀ fídébó sí o kama jinyo ko ma jinyo ben yo pom no le bi beja gemi de fini bo me do fide no ku teme de no ku ya mi bo mi no be yo pom no le de me donc e kan yin do to en do ko da gbe mi do tara yi
yɔ kpɔ minɛ bi se ɛmɛ xɔ nugbome bo de ma do xɔ nugbo de ne mi dza ade minɔ dodo o humɛ tɔdzi humɛ ko minɔ se do bɔminɔ atɔnjɛ agɛlɛdzi de ma do awu ne lɛ de kpekpe ne mi trɔ dɔn o jɛ tɔlɔ dzi ne dɔ problème de ti de tɔdzi bɔn huhun su mɛ mɔ nkɔ do lɛ mɛ de mɔ gan de mɛmɛ ebi se no ku ne ma do hun gigɔwe ne mɛ de yo ne mɛ atɔn no jɛ hun da ye hun ne mɛ awe mɛ atɔn ne jɛ mɛ mɔ ɛmɔtɛn ɛyadekpo jíjọ de inú jọ nílẹ̀ ẹ̀yadekpo wa mi. àsìkò ọmọ ẹni tọrọ ẹrẹ gbígbà mi ṣùṣùbọṣù pọ bọ nùyàn kalẹ de jíjọ bọ ne fífẹ nọfí mi tàn de inú tó tọjí hun ẹlẹdọ tọjí hun lọ ne èdò hun ne má nà gọwe màgàsọ do awu de inú tó múnú kan tọjí ẹ má do esọmọ mẹlẹ de tọkú de mi gan bọ nù alọpàlọpà lẹ de jíjọ gbọn wọjí kan lọ mẹ bọ mi má mọ gbọjẹ. Akilome ozunu si sare ma so de ya mi de akilome do monde bo akilome ti alopare ji bo nu si sa ma ya mi yan sile ene so mi de bi e do ye ni bo mi bo ajira ki mi don le do bo woji kan me patakli woji kan me lo nu de ti woji kan me lo ma yan de pepe ali de blo mi le ali mi to le bi o gble bo nu de ti jo le de pepe ma yan bo fi mi to le de toku amode ne fi ni pe din gogbo nzon ni aje gogbo din bó pọn gọgbó wúrọ mẹ bí ṣe di tó ẹgbà mẹ bí ṣe pé apáta bọkọ rẹ fi dé pé máa ń tẹ̀ ní gọgbó wúrọ mẹ àgbọn bẹ́ẹ̀ ní sọ̀nsán fún ẹ̀dọ́pọ̀ kájẹ̀ dín àwùrẹ́ kọ́ àmì ẹ̀bì ẹ̀ fún àgbọn lẹ́yìn mi dé wà gé ní àgbọn lẹ́yìn sọ̀n wọ̀jí dàn bó wì wá gé de ní àgàrà ọjà ìwé kọ́ mẹ́mí dàn fi di síyẹn gbọ̀ndàn ẹlẹ́bí ṣe bẹ́lúbẹ́lú ẹ̀mẹ́ má lọ jẹ́ dàn bó pété de gọgbó wúrọ mẹ lọ bí yọpọ̀ lẹ́bí ẹ̀ símẹ̀ gbọ̀n mẹ́ kó lọ sún mọ́ ẹ̀ de ngo be agbanyin zon san fun do pe wi ne ka bare wa mo mi feeding kwa bo kodo po mi don la feeding ye ma so yi we ko me ntori amaro je te we ko me feeding bo no te bo pe te mere pepe ma lo pe te ka so gogbo ka ise o ka igonrin gbegbe lo jibi se pata me de pepe ma lo je te feeding bo pe te agbanyin me bi de bo waya ge wo su ni gwa lo ami bo ga gwa lo ayo po mi don le yo po mi don de we ko me yele ni agwa lo aye do ye ma lo je te fi ni bo pété hun ase do ye de bo yo pole na no gbon me mo ano yi lo ne wo si ni kai ha de wu ine be nkan to bi ate se mi kun do pon o wogbo ni nu jijire ne ko fan o gbe o den kokko de me ne ti ye dren bi ate mo pon yipo be me ho ni nukun i mi na ve to gan ti te ko pata fan ye ni do pon kin ko to na ba yan mo jira to ton ko do vie we ne yire ti de mo yan wi o me mo so gbe ha me de ru ageji epo ga be owe tonkwe imina de lo niya me gulun kamo kona lido yi livre jimina no mo do mona gulun kamo de wedo o via wuto anko be ine to minano mo krita kuna egbe to mo ya van chena bi mere wa so to mi ton lo crepo van o zanpo mi don do metete mo de ko mi ton be o gagbe e na lo jije kon mo ku gbe kon mo mini no yi dawo ahanten fifa no tan le yan ba café le refi do togo ton minino yi akoba Pascal ma be crepo zanpo yelo zinzore mi gon mi don do veku mini no yi dawo kosu Robert kosuro kutu ero do togo mi ton sin aigbaje do be mi na van e to nulo e do kola mi do sin ga lo mi mo pe agbakun do yi jom wetan mi don do ititengbe bi amele lo mi mo kon lo to me to ko van diaspora tete ko kota mi don do mi ma mini ya ito vivere lo go do mi da mi do sin ga no mo mi no vive Sylvain Anigre ko van mini no yi to vi o nandripo mi don do ititengbe o e je gagu jane mo go lo pepe kan nisin be ile to mi na no mo sankara e kan gawe